बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई दुनिया मीडिया के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान मलाइका हुसैन। दोस्तों, अल्लाह ताला अलीमुल हकीम है और यकीनन गैब का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। ये जो हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपका आज का दिन कैसा रहेगा, ये सब सितारों की चाल के हिसाब से है। आज 9 दिसंबर 2022 है, तो मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम पीर साहिब से कि वो हमें इस हवाले से मज़ीद बताएं। जी पीर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पीर साहब, एरियस बुर्ज हमल के हवाले से बताइएगा। अपना घरेलू बजट बनाते हुए शरीके हयात की मौजूदगी में अपने बजट को सामने रखें ताकि गैर मुतवाज़न सूरत हाल आपकी जो ज़िंदगी में खुदा न खास्ता आ सकती है उसका आपको सामना ना करना पड़े। इससे आपका अपना घरेलू माहौल भी खुदा न खास्ता ख़राब हो सकता है। जब आप शरीके हयात के साथ मिलकर बजट बनाएंगे तो आपका घरेलू माहौल भी अच्छा रहेगा। आज के दिन अपने बजट पे गौर करें। दूसरा यह है कि आपने जो पैसे आज इन्वेस्ट करने हैं, जो रकम इन्वेस्ट करनी है, उसमें थोड़ा सा मुहतात रहें। इंडिकेशन बेहतर नहीं है। सफ़र पे जाते हुए थोड़ा सा मुहतात रहें, लेकिन सफ़र आपके लिए एट द एंड ऑफ द डे वसीला ज़फ़र होगा। मैं आपको एडवाइस करूँगा या मुतकब्बिर हो या खालिकों का विर्द करते हुए घर से निकलें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। पीर साहब, टॉरस बुर्ज सोर के हवाले से बताइएगा। आज का दिन आप अजीज़ों कारब और रिश्तेदारों से तल्लुकात में ज़िम्मेदारी और खुशहाली को बहाल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नज़दीकी या दूर का सफ़र आपका हो सकता है। बैरून मुल्क सफ़र करने वालों के लिए आज का दिन बहुत खूबसूरत है। डॉक्टर और वकीलों के लिए आज का दिन मिला जुला है और स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन बहुत बेहतर है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या कहारों या वहाबों का विर्द करते हुए घर से निकलें और अपना स्टोन पहने अपने हाथ में ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। जर्मनी बुर्ज जोसा के हवाले से बताइएगा। आज का दिन मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि बड़ा ही खूबसूरत आगाज़ हो रहा है दिन का। इस खूबसूरती की इस लिहाज से कि आपके माली मसाइल भी हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई गाड़ी ख़रीदने जा रहे हैं, वो आपके लिए बेहतर होगी। प्रॉपर्टी या बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं तो आज के दिन आपके लिए खूबसूरत दिन है। जो घरेलू ख़वातीन हैं उनका जो आज का दिन भी बेहतर है। वो अपने हस्बैंड को खुश करते हुए उनसे शॉपिंग भी करवा सकती हैं कि हमने ये अपनी फरमाइश भी पूरी करवा सकती हैं। आप बच्चों के साथ कुछ नाराज़ हैं, कोशिश करें कि अपने बच्चों के साथ बैठ के तल्लुकात को बेहतर करने की तरफ लेके आएँ। या रकीबों या मुजीबों का विर्द करें और सदका दें। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि सदका ज़रूर दें, आपकी बहुत सारी बलाएँ इंशाल्लाह टल जाएंगी। कैंसर बुर्ज सरतान के हवाले से बताइएगा। सरतान का भी मैं बना रहा था। करीबी अजीज़ों के तामन के साथ आप जो कारोबार करना चाह रहे हैं उस पर ज़रा गौर करें। खुदा न खास्ता तल्लुकात, करीबी तल्लुकात ख़राब ना हो जाए, इसीलिए अपने बड़ों को बीच में बिठा के जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उसके ऊपर गौर करें और उसको लिख लें। आज के दिन आप जो प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे वो आपके लिए बाइस रहमत होगी चीज़ें। और अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम के साथ जो चीज़ें आपके मामलात रुके हुए थे वो अल्लाह के फ़ज़ल से आपके मामलात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, उनमें बेहतरी नज़र आती है। आज मैं आपके लिए बैरून मुल्क सफ़र बहुत अच्छा रहेगा, अंदरून मुल्क भी सफ़र आपके लिए। और लगता है कि आप किसी शादी में या फंक्शन में जाएंगे, आपको वहाँ से बहुत सारे पुराने दोस्त और रिश्तेदार मिलेंगे। मैं आपको एडवाइस करूँगा कि या वारिसों या रशीदों का विर्द करें। अल्लाह आपका हामी नासर हो। लियो बुर्ज असद के हवाले से बताइएगा। बहुत हिम्मत के साथ आज मैं आपको कहता हूँ कि दिन का आगाज़ आपने करना है, क्योंकि आप जो नया कारोबार करना चाह रहे हैं उसमें आपको आने वाले वक्तों में खुदा न खास्ता कोई मुश्किल नज़र आती है। बड़ी हिम्मत के साथ आपने कारोबार शुरू करना है और आपको मैं एडवाइस करूँगा कि आज आपने ज़िद्दी होकर या गुस्से में आके ड्राइव नहीं करना। घरेलू माहौल कुछ बेहतर नज़र नहीं आ रहा।
دوستوں کے ساتھ بھی ایسے لگتا ہے کہ آج اکتائے ہوئے دن آپ کا گزرے گا، لیکن کوشش کریں کہ ایسا نہ ہو۔ یا عادل ہو یا لطیفوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں اور صدقہ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ورگو برج سملہ کے حوالے سے بتائیے گا۔ بڑا ہی خوبصورت آج آپ کا دن اللہ کے فضل سے شروع ہو رہا ہے۔ آج رکے ہوئے کام آپ کے پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ایسے لگتا ہے کہ جہاں پر آپ رشتہ کرنا چاہ رہے تھے اور انکار تھا، چاہے وہ لڑکی تھی یا لڑکا تھا، وہ ان دونوں کے لیے آج کا دن بہت بہتر ہے۔ اور دن کے آخر میں کوئی خوشخبری یا آپ کو کوئی سرپرائز مل سکتا ہے۔ یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کریں اور آپ صدقہ بھی دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنا سٹون پہنیں جو جنم سٹون ہے، جس سے آپ کو پازیٹیو انرجی ملے۔ لبرا برج میزان کے حوالے سے بتائیے گا۔ آج ایسے لگتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ لوگ آئیں گے جو آپ کو منصف بنائیں گے۔ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاہے حق پہ باطن میں آپ کے جو مخالف ہے لوگ جس نے آپ کے پاس آئیں، چاہے وہ آپ کے رشتہ دار بھی ہوں، فیصلہ اگر ان کے حق میں نہیں ہوتا تو آپ نے حق کے ساتھ ہی کھڑے رہنا ہے، جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا۔ اور دوسرا یہ کہ سیاستدانوں کے لیے آج بڑا کروشل دن ہے، ایسے لگتا ہے کہ ٹوٹ پوٹ کا شکار رہیں گے۔ وکلاء حضرات کے لیے آج کا دن مناسب صحیح ہے، ڈاکٹر حضرات کے لیے دن آج بہتر نہیں ہے خدا نہ خواستہ، اور جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے دن آج بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت نام یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں۔ اسکورپیو برج اکرم کے حوالے سے بتائیے گا۔ لانگ ڈرائیو پر جانے کا پروگرام بن سکتا ہے، کوئی دیرینہ آرزو پوری ہونے کا امکان ہے۔ سفر آپ ضرور کریں، وہ آپ کے لیے وسیلہ ظفر ہوگا اور آپ کو اس سفر سے فائدہ ہوگا۔ آج آپ کا کوئی بیرون ملک سے آیا ہوا دوست یا اندرون ملک سے آیا ہوا دوست جو آپ کو ملے گا، مشورہ دے گا، وہ انشاءاللہ آپ کے لیے آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا۔ پراپرٹی خریدتے ہوئے تھوڑا سا محتاط رہیں، آج کا دن انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بہتر ہوگا۔ یا شہیدوں یا حقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہے۔ اور صدقہ ضرور دے کے نکلیے گا کیونکہ انڈیکیشنز کچھ اچھے نہیں ہیں۔ سیجیٹیریس برج کوس کے حوالے سے بتائیے گا۔ آپ نے جو پیسے جمع کیے ہوئے تھے، جو رقم آپ نے جمع کی ہوئی تھی، آج کے دن اگر آپ اس کو انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سوچ لیں، کیونکہ آپ نے بڑی محنت اور ہمت کے ساتھ پیسے اکٹھے کیے ہیں۔ خدا نہ خواستہ غلط فیصلے سے آپ آؤٹ آف بجٹ نہ ہو جائیں اور آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ پریشانی نہ ہو۔ میں آپ کو ایڈوائز یہ کروں گا کہ تھوڑا سا محتاط رہتے ہوئے، اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے ہوئے جو بھی فیصلہ کریں یا پیسے انویسٹ کریں اس کے بارے میں مشورہ کر لیں دوستوں سے یا اپنے بڑوں سے۔ تو یا وارث ہو یا شہیدوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ کیپریکون برج جدی کے حوالے سے بتائیے گا۔ جدی کا میں ابھی بنا رہا تھا، قریبی عزیزوں کی جو آپ کے گھر میں بے جا مداخلت ہے وہ آپ کے لیے باعث پریشانی ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جو رشتہ دار آپ کے معاملات میں دخل دے رہے ہیں، چاہے وہ شریک حیات کے معاملے میں ہے یا کاروبار کے معاملے میں ہے، وہ آپ کے لیے آج کے دن بہتر نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ تعلقات کو اچھے طریقے کے ساتھ، احسن طریقے کے ساتھ اپنے معاملات کو ترتیب میں لے کے آئیں۔ شام کے ٹائم، رات کو اینڈ میں آپ کو کوئی نیوز مل سکتی ہے، اللہ کرے وہ اچھی نیوز ہو اور آپ کے لیے آنے والا دن جو ہے وہ بہتری کی طرف ہو۔ میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ یا وہابوں یا رزاقوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ایکویریس برج دلوں کے حوالے سے بتائیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اپنے جذبات پر پچھلے کئی دنوں سے قابو نہیں رکھ رہے، یہ غلط ہے۔ اپنے دل اور دماغ کو قابو میں رکھیں، غصے میں مت آئیں۔ آج کے دن غصے میں آنا آپ کے لیے بہت بڑے نقصان کی طرف آپ کو لے کے جاتا نظر آتا ہے۔ کسی بات میں جلد بازی مت کریں، کوئی فیصلہ جلد بازی میں نہ کریں۔ آج کے دن جلد بازی میں کیا ہوا فیصلہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ فیصلے تو انسان کرتا ہے، زمین پر اوپر سے اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یا رقیبوں یا مجیبوں کا ورد کرتے ہوئے گھر سے نکلیں، صدقہ دیں اور اپنا سٹون پہنے لگی جو آپ کا جنم سٹون ہے۔
स्पाइसेस, बुर्ज हूत के हवाले से बताइएगा। इसमें मैं आपको एक एडवाइस करता हूँ कि सदका और खैरात दें। सदका और खैरात देने से आपके कई दिनों से रुके हुए जो काम हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला आपकी मदद। आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं आज के दिन, मुझे ये परेशानी जो है ये ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। और आज के दिन आप कारोबार करते हुए लोगों से मत उलझें, सौदे करते हुए कोई भी ऐसा बिज़नेस करते हुए जिसमें आपको बहस तकरार वो मत करें, उससे खुदा न खास्ता बड़े नुकसान का अंदेशा है। ज़िद्दी हो के या गुस्से में गाड़ी मत चलाएं। मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि अल्लाह ताला के खूबसूरत नाम या हफीज़ो या अजीज़ो या रफ़ी के विरद है, ये करते हुए घर से निकलें और सदका दें। और आप भी स्टोन पहने अपने, जिससे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। एनर्जी पॉजिटिव होगी तो आपकी सारी चीज़ें बेहतरी ही की तरफ जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया पीर साहब ये सब बताने के लिए। जी नाज़रीन, पीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। हमारी किसी भी बात को शिर्क में शामिल मत कीजिएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान मलाइका हुसैन को दीजिए इजाज़त और हमारे अपने चैनल नई दुनिया मीडिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अपना ख्याल और अपने दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आपको आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। ज़िंदगी ने साथ दिया तो कल इंशाल्लाह इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।